Why I think I fight. Do I enjoy it? No. Do I enjoy training? No. Do I enjoy cutting weight? No. Am I nervous? Yes. Do I think to myself, what am I doing? Yes. Completely. Unfortunately, it's one of those things you're either born with or you're not. And the only way I can explain it, to try and make it make any sense, is that if I'm not doing something which is either extremely difficult or extremely stressful, I'm in a perpetual state of crippling boredom. I can't explain it. I see other people live their lives and they're like, oh, I can't wait for the weekend because I want to watch this movie. I think, who cares about a movie? You're looking forward to the weekend for a movie? Looking forward to the weekend to get drunk? Like, these things to me are so mundane. They mean nothing. And if I don't fight, if I'm not in a situation where I'm stressed or worried or concerned, I'm just perpetually bored. And boredom's crippling. If you're an intelligent person and you've got a good brain on your shoulders, you can't just sit there bored, you know? So most smart people take the academic route to avoid boredom. They learn, but that's never really interested me either. Although I've always been an intelligent guy and I've always done well academically, it never really interested me. And then I see people climb Mount Everest or jump off buildings or do base jumping, or the guy who jumped from space. People think, what's he doing? He's crazy. I understand. Because some people can't live normal lives. Some people cannot just function 9 to 5 office job, get drunk at the weekends. That is not for some individuals, and it's not for me. So I have to find something which keeps me physically tired enough to stop me going AWOL, and mentally tired enough. And I've chosen fighting, because without this, when I'm not in training, I wake up every day and think, okay, what am I gonna do today? It's 9 a.m. on a Tuesday, I'm bored, everyone's at work, I'm bored, and I'll end up doing something crazy. I'll either end up drunk or on the Eurostar, or, you know, it's just a random lifestyle, because I'm constantly looking for never-ending entertainment, and it doesn't exist. I think the only thing that could stop me fighting is if I had enough money to constantly entertain myself. Unless I'm a billionaire, I need something that keeps me focused and keeps me occupied in life. With fighting, I have to train twice a day, and I have to train hard, and the stress it brings in every aspect can replace fun, and my mind is occupied. It occupies me. It's the only way I can try and explain it. It occupies me, and I could never stop doing this even if I lost 100 fights, because I'm not built to live a normal existence. I can't do it. I couldn't just have a kid with some girl and sit at home and work a little bit and relax. I've never relaxed in my entire life. I don't know what relaxing is. It's just not me. I was a 4-time kickboxing world champion. For 12 years, I trained 5 hours a day, 6 days a week. And I was motivated to train probably about 25% of the time. The rest of the time I went because I am disciplined. You don't feel like going through that shit on a Wednesday morning when you wake up, but you have to do it because you're disciplined. You're either a disciplined individual or you are not a disciplined individual. There's a difference between want and want. And I say this all the time. People say to me, I want to be rich. And I say, okay, well, I want to be able to ice skate, but I don't want to be able to ice skate enough to go learn how to ice skate because I can't be bothered. I mean, surely if I could click my fingers and be a figure skater, I'd click my fingers. Who wouldn't? But I don't want to actually go train because I don't want it enough. And this is the exact point with money. Everyone wants money put on their lap. If you truly wanted money, you wouldn't be able to sleep until you fucking had it. And this is the point. Because when I had nothing, I couldn't be distracted. You couldn't distract me from what I wanted. That's who I am. If I want something, I'm going to get it. I do not need to be motivated. I'm a disciplined person. If I allocate X amount of time to work, I'm going to do it. But that is the bottom line answer. It's discipline. You're going to have to work when you don't feel like working. That's how it's going to have to be, or you're never going to be eating. One of the only things in this world you can control is your state of mind. You can't control the weather. You can't control other people. You can't even control your health. You might get a brain hemorrhage, or you might get hit by a bus. One of the very few things in the world you have genuine control over is your state of mind. You decide if you're a disciplined person. You decide if you're a happy person. You decide if you're a depressed person. These are things that in real time you can affect in your brain. This is all you can control on Earth. If you can't control that, then you're just a feather in the wind. And life's gonna blow you around, and you might land somewhere good, you might land in dog shit, nobody knows. Your state of mind is what you should be able to control. If you can't wake up and say, today I'm making some money, and actually try your very, very best, and actually stay dedicated to that task. If you can't do that, you're fucked. Every man understands you shouldn't be complaining about things you cannot change.
You have to play the cards you're dealt. To be born a certain height and then to sit there and go, what do I do? I'll tell you what you do. You become the best version of yourself, just like everyone else does. Nothing about the height is in and of itself enough value for me to be a valuable man. As a man, you build your value. You are born with the cards you're dealt. Sure, it'd be ideal. Look, I'd love to be 7 foot tall. I'm not. So it's the same argument. If you're 5'2", you need to become rich, strong, and funny, and charismatic, and interesting, and witty. If you're 6'4", you need to become rich, strong, well-connected. It's the same game. So to sit there and complain about it is asinine. All of you have a handful of aces. I don't think you understand that. You could have been in a car crash at 4 years old and lost your legs. Do you have any understanding of how lucky you have been? This is pure luck. There's only luck has kept you fully able-bodied, sitting there, capable of learning and listening and becoming something. You don't really need to be that tall if you're important and rich, and when you walk in the room, you think when fucking Mayweather walks in the room, people give a shit? Fix that frame in your mind. You are viewing yourself as a short man. Stop it. Walk the fuck up and be the man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Rubiansyah Zarkashi. On this video, I will do the interpreting for Andrew Tate's speech. So, I'll start the interpreting. Mengapa saya pikir saya berkelahi? Apakah saya menikmatinya? Tidak. Apakah saya menikmati pelatihan? Tidak. Apakah saya menikmati pemotongan berat badan? Tidak. Apakah saya gugup? Ya. Apakah saya berpikir sendiri apa yang saya lakukan? Ya. Benar-benar, sayangnya itu salah satu dari hal-hal yang Anda tidak dilahirkan dengan Anda, dan satu-satunya cara saya dapat menjelaskan untuk mencoba dan membuatnya masuk akal adalah bahwa jika saya tidak melakukan sesuatu yang sangat sulit atau sangat menegangkan, saya dalam keadaan kebosanan yang melumpuhkan. Saya tidak dapat menjelaskan. Saya melihat orang lain menjalani hidup mereka dan mereka seperti saya tidak sabar menunggu akhir pekan. Karena saya ingin menonton film ini, saya berpikir siapa yang peduli tentang film Anda? Menantikan akhir pekan untuk film yang menantikan akhir pekan untuk mabuk seperti hal-hal bagi saya yang sangat biasa. Itu tidak berarti apa-apa. Dan jika saya tidak bertarung, jika saya tidak dalam situasi di mana saya stres atau khawatirnya saya hanya akan terus-menerus bosan dan kebosanan melumpuhkan. Jika Anda orang yang cerdas dan Anda memiliki otak yang bagus, di pundak Anda tidak bisa hanya duduk di sana dengan bosan. Anda tahu, jadi kebanyakan orang pintar mengambil kelompok akademik untuk menghindari kebosanan. Mereka belajar, tetapi itu juga tidak pernah benar-benar menarik bagi saya. Saya selalu menjadi orang yang cerdas. Saya selalu melakukannya dengan baik secara akademis. Itu tidak pernah benar-benar menarik bagi saya, dan kemudian saya melihat orang memanjat Everest, atau melompat dari gedung, atau melakukan lompatan dasar, atau orang yang melompat dari luar angkasa. Orang berpikir apa yang dilakukan dia gila. Saya mengerti, jelas saya sangat mengerti. Karena beberapa orang dapat menjalani kehidupan normal. Beberapa orang tidak bisa berfungsi, atau tidak hanya berfungsi 9-5 dalam waktunya. Seperti mabuk-mabukan di akhir pekan. Itu bukan untuk beberapa individu, dan itu bukan untuk saya. Jadi saya harus menemukan sesuatu yang membuat saya cukup lelah secara fisik untuk berhenti. Saya pergi dan cukup lelah secara mental, dan saya telah memilih berkelahi atau bertarung. Karena tanpa ini, ketika saya tidak dalam pelatihan, saya bangun setiap hari dari beberapa pikiran apa yang saya lakukan. Hari ini jam 9 pagi, pada hari Selasa saya selalu bosan. Semua orang di tempat saya akhirnya melakukan sesuatu yang gila. Bahwa saya mabuk atau di Eurostar, atau Anda tahu itu hanya gaya hidup acak
karena saya terus mencari hiburan tanpa akhir. Dan itu tidak ada. Saya pikir satu-satunya hal yang bisa menghentikan saya berjuang adalah jika saya punya cukup uang untuk terus menghibur diri sendiri, kecuali saya seorang miliarder. Saya membutuhkan sesuatu yang membuat saya tetap fokus dan membuat saya sibuk dalam hidup dengan pertempuran. Saya harus berlatih 2 kali sehari dan saya harus berlatih keras dan stres. Bisa menjadi stres yang dibawanya dalam setiap aspek dapat menggantikan kesenangan. Dan pikiran saya sibuk itu menempati. Saya itu satu-satunya cara yang bisa mencoba dan menjelaskan itu menyita saya. Dan saya tidak bisa berhenti melakukan ini bahkan jika saya kalah 100 kali dalam pertarungan. Karena saya tidak dibangun untuk menjalani kehidupan normal. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa hanya memiliki anak atau perempuan dan duduk di rumah dan bekerja sedikit dan bersantai. Saya tidak pernah santai seumur hidup saya. Tidak tahu santai itu apa. Itu hanya mengusik saya. Saya adalah juara dunia kickboxing 4 kali selama 12 tahun. Anda tidak akan bisa tidur sampai Anda memiliki, dan inilah intinya, karena ketika saya tidak punya apa-apa, saya tidak dapat terganggu. Anda tidak dapat mengalihkan perhatian saya dari apa yang saya inginkan. Itulah motivasi yang saya butuhkan. Saya akan melakukannya, tetapi itu adalah jawaban intinya, disiplin. Anda harus bekerja. Ketika Anda tidak ingin bekerja, begitulah yang harus dilakukan. Atau Anda tidak akan pernah makan. Satu-satunya hal di dunia ini yang dapat dikendalikan adalah keadaan pikiran Anda sendiri. Anda tidak dapat mengontrol cuaca, Anda tidak dapat mengontrol orang lain, Anda bahkan tidak dapat mengontrol kesehatan Anda. Anda mungkin mengalami pendarahan otak, Anda mungkin terkena serangan bus. Salah satu dari sedikit hal-hal di dunia yang benar-benar Anda kendalikan adalah keadaan pikiran Anda, yang memutuskan apakah Anda orang yang disiplin, ataukah Anda yang memutuskan apakah Anda orang yang bahagia. Anda memutuskan apakah Anda orang yang depresi. Ini adalah hal-hal yang secara real time Anda dapat mempengaruhi di otak Anda. Hanya ini yang dapat Anda kendalikan di bumi. Jika tidak, Anda tidak dapat mengendalikannya, maka Anda hanya sehelai bulu di angin, dan hidup akan meniup Anda, dan Anda mungkin mendarat di suatu tempat yang baik. Anda mungkin mendarat di anjing, persetan dengan siapapun. Tahu keadaan pikiran Anda adalah apa yang harus Anda kendalikan. Jika Anda tidak dapat bangun dan mengatakan hari ini saya menghasilkan uang, dan benar-benar mencoba yang terbaik dan benar-benar tetap berdedikasi untuk itu, tugas yang dapat melakukan Anda, dan Anda mengerti Anda tidak boleh mengeluh tentang hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. Anda harus memainkan kartu keikat pinggang Anda untuk dilahirkan dengan ketinggian tertentu, dan kemudian duduk di sana dan tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan memberitahu Anda apa yang Anda lakukan. Anda menjadi versi terbaik tentang diri Anda sendiri, seperti orang lain tidak dapat melakukan apapun atau tentang ketinggian itu sendiri. Nilai F yang cukup bagi saya untuk menjadi pria yang berharga. Sebagai seorang pria, Anda membangun nilai Anda dilahirkan dengan cartridge untuk membantu memastikan itu akan terlihat ideal. Anda adalah diri Anda sendiri. Anda melihat Anda sebagai pria yang pendek, hentikan, berjalanlah, jadilah pria, dan itulah Anda. So that's all for the interpreting. I'm sorry if there are a lot of mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.